بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایک مختصر سی زندگی دیا ہے۔ یہ مختصر سی زندگی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے موافق، نبی کے طریقوں کے موافق جو گزار کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے لامحدود زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس زندگی کو رکھے ہیں۔ اصل دار و مدار دنیا کی زندگی پر ہے، آخرت کی زندگی کا۔ دنیا کی زندگی اگر اچھی رہی، تقوی پرہیزگاری والی رہی، تو آخرت کی لامحدود زندگی بھی اللہ تبارک و تعالی خوشیوں والی، نعمتوں والی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر آدمی کے اندر جتنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے دل میں جتنا ہوگا، اتنا ہی آدمی متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ تقوی کا معنی ہی ہے اللہ کا ڈر، تقوی کا معنی ہی ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی تبارک و تعالی کی خشیت۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ خشوع خضوع کے معنی آتے ہیں ظاہراً بھی اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اور باطنی طور پر بھی جس کا تعلق دل سے ہے، دل و دماغ سے ہے، اس کو بھی حاضر رکھ کر نماز کو پڑھنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو تمام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت کے جو اشعار ہوا کرتے تھے اس میں بہت بڑی حکمت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت کا ایک قول ہے، کئی تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، کئی تیرے سجدے تجھ کو کافر نہ بنا دے، تو جھکتا کسی جگہ ہے اور سوچتا کسی اور جگہ ہے۔ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے، سر جھکا رہے ہیں اللہ کے سامنے، تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام کا، رکوع میں تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ کی، سجدے میں تسبیح پڑھ رہے ہیں اللہ کی، رکوع اور سجدے میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں،
तशहुद में अल्लाह को याद कर रहे हैं, जुबान से अल्लाह तबारक व ताला का विर्द कर रहे हैं, जुबान से अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र कर रहे हैं, क़ियाम की हालत में तिलावत कर रहे हैं, खड़े होने की हालत में अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को पढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान से और ज़ाहिरी आज़ा से तो नमाजी नजर आ रहा है, ज़ाहिरी तौर पर मुसल्ली नजर आ रहा है, लेकिन इसका दिल और दिमाग पूरे दुनिया में फैला हुआ है। इसलिए हजरत ने फरमाया कि तुम्हारे सजदे कहीं तुमको काफिर ना बना दे, तुम झुकते किसी जगह हो, किसी और हो, और सोचते किसी और जगह हो। तो अल्लाह तबारक व ताला मुकल्लफ बनाए हैं, अल्लाह का डर। इसलिए नमाज में, नमाज बेहतरीन इबादत है, तमाम इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत वो नमाज है। नमाज मोमिन का मेराज है। अल्लाह तबारक व ताला नमाज का हुक्म कुरान मजीद में तकरीबन 700 जगह दिए हैं। 700 से ज्यादा जगह मोमिनों को कह रहे हैं कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज को पढ़ना नहीं है। अगर आदमी नमाज को पढ़ेगा तो फजर पढ़ेगा तो जोहर नहीं, जोहर पढ़ेगा तो असर नहीं, असर पढ़ेगा तो मगरिब नहीं, इसको पढ़ना बोलते हैं। नमाज को पढ़ना नहीं है, नमाज की पाबंदी करना है। पाबंदी किसको कहते हैं? फजर से लेकर इशा तक की पाबंदी करना और बालिग होने के बाद से लेकर मौत तक पाबंदी करना, इसको पाबंदी कहते हैं। आज हमारे मुसलमानों की नमाजों का हाल यह है, जो अपने आप को दीनदार समझता है आज उनकी फजर नहीं हो रही है। जो आदमी अपने आप को मुसलमान कहता है उनकी 5 वक्त की नमाज नहीं हो रही है। हमारे 100% मुसलमानों में से 90% 90% लोग सिर्फ जुमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह ताला जुमा पढ़ने वालों को मुसलमान नहीं बोल रहे। 5 वक्त की नमाज जो पाबंदी से पढ़ेगा अल्लाह उसको मुसलमान बोल रहे। आमीनू 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 बिल्लाही व रसूली। अरे अब हम लोग ईमान ले आए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, क्या मतलब? अब अल्लाह ने जो बता दिया, अल्लाह ने जो कह दिया, उस बात को पूरे तौर पर मान लेना ईमान कहते हैं। इसीलिए एक जुमला कहा जाता है, मुसलमान किसी को नहीं डरता, मुसलमान किसी को नहीं डरता। अगर आजमाना चाहते हो तो खाली मसाजिद को देख लो। मस्जिदें खाली है, किस वजह से? इसलिए कि अल्लाह का डर उसके दिल में नहीं है। अगर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ मुसलमानों के अंदर आ जाए तो मसाजिद जुमा की तरह भर जाएंगे। अल्लाह ने एक नमाज के छोड़ने पर कितना गुनाह रखा है, अल्लाह ने एक नमाज के छोड़ने पर कैसी सजा रखी है। हम लोग क्या समझते हैं, नमाज पढ़ना तो उनका काम है, नमाज पढ़ना तो तबलीग वालों का काम है, नमाज पढ़ना तो वो दाढ़ी वालों का काम है, नमाज पढ़ना तो वो झुब्बों वालों का काम है। हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो कमाना है, हमारा काम तो दुनिया बनाना है, हमारा काम तो पैसों को कमाना है। ये नमाज नहीं है। हमारे नबी जैसे हमको नमाज सिखाए हैं ऐसे ही कमाना भी सिखाए हैं। हमारे नबी जैसे हम लोगों को जिंदगी गुजारना सिखाए हैं ऐसे ही नमाज को भी सिखाए हैं। हर चीज को हमारे नबी हमको सिखाकर चले गए हैं, लेकिन हम लोग बाकी चीजों को पकड़ लिए हैं लेकिन नमाज को छोड़ दिए हैं। निकाह करना कौन सिखाए? हमारे नबी सिखाए हैं। कारोबार करना कौन सिखाए? हमारे नबी सिखाए हैं। बच्चा पैदा होने के बाद कान में अजान देने को कौन सिखाए? हमारे नबी सिखाए हैं। बच्चा पैदा होने के बाद नाम रखने को कौन सिखाए? हमारे नबी सिखाए हैं। मरने के बाद कफन करना, कफन पहनाना, जनाजे की नमाज पढ़ना, ये कौन सिखाए हैं? हमारे नबी सिखाए हैं। सफर करने का तरीका हमारे नबी सिखाए हैं। बीवी के साथ कैसा रहना हमारे नबी सिखाए हैं। माँ बाप के साथ कैसा रहना हमारे नबी सिखाए हैं। तमाम चीजों को आदमी पकड़ लिया, लेकिन वही नबी कहते हैं, ऐ मेरे बंदों, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ अल्लाह के बंदों, नमाज को कभी मत छोड़ना। दीन का सुतून है नमाज। जो आदमी नमाज को कायम करता है, जो आदमी नमाजों की पाबंदी करता है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो दीन को कायम रखने वाला है। और जो आदमी नमाज को छोड़ देता है वो दीन को खत्म करने वाला है, वो दीन को मिटाने वाला है। नमाजों की पाबंदी नहीं। करियों में ऐसा देखने को मिलता है, निकाह के दिन, निकाह से पहले उसको नमाज पढ़ाई जाती है। अब जिंदगी में पहली मर्तबा वो नमाज पढ़ रहा है, हालांकि निकाह से पहले कोई नमाज नहीं। अगर चाहे तो आदमी शुक्रिया अदा के तौर पर 2 रकात चाहे तो पढ़ सकता है,
لیکن ہم نے اس نماز کو لازمی سمجھ لیا، اور جو نمازیں پابندی کے ساتھ 5 وقت کی پڑھنی ہے اس کو اختیار سمجھ گئے ہیں، دل میں آئے تو پڑھو، دل میں آئے تو چھوڑ دو، اور نکاح سے پہلے پڑھنے کو ضروری سمجھ گئے ہیں، حالانکہ وہ نماز ہے ہی نہیں۔ شکریہ ادا کی نماز جو ہے جہاں جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں، ہمارے کاروبار میں نفع آیا شکریہ ادا نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا خوشی میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر کسی کے یہاں مہمان آئے خوشی ہو گئی شکریہ ادا پڑھ سکتا ہے، جب جب دل خوش ہو رہا ہے کسی وجہ سے آدمی شکریہ کا نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن 5 وقت اللہ کا منادی، مؤذن، اللہ کا بندہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اے اللہ کے بندوں آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی یہاں ہے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کامیابی اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ آدمی جب نماز کے لیے ہاتھیں اٹھاتا ہے، آدمی پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں میری تعریف کی ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بندہ دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ کر، یہ کاروباروں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، تمام کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر میرے سامنے آ کر سجدہ کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو بندہ کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرا بندہ میری سبحان کو بیان کر رہا ہے، میری ثنا کر رہا ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی نمازوں کی پابندی آج مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ آج مسلمان کیا سمجھ گئے ہیں کہ اپنا پیدا ہونے کے بعد سے، پیدائش سے لے کر بالغ ہونے تک کھیلنے میں زندگی گزارنا ہے، اور نوجوان ہونے کے بعد گناہوں میں، اور بڑھاپا ہونے کے بعد بیماریوں میں زندگی گزارنے کا نام ہے، نہیں، بلکہ پوری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، نبی کے طریقوں پر چلنے کے لیے دیا ہے۔ تو آدمی کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، جتنا اللہ کا خوف ہوگا، اتنا آدمی دین کا پابند رہے گا۔ دین کا پابند ہونے کے لیے آدمی کو اللہ کا ڈر کا ہونا ضروری ہے۔ ٹریفک پولیس کھڑا ہوا ہے، اگر ون وے میں جائیں گے تو فائن پڑے گی، اب کوئی آدمی وہاں جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس لیے کہ ٹریفک پولیس کا ڈر دل کے اندر ہے۔ 500 روپیہ مجھے فائن بننا پڑے گا، 500 روپیہ، 1000 روپیہ جرمانہ دینا پڑے گا، یہ ڈر، یہ خوف آدمی کو اس روڈ پر گاڑی چلانے سے روک رہا ہے۔ اس کے اندر ڈر ہے ٹریفک پولیس کا، اس کے اندر ڈر ہے فائن کا، اس کے اندر ڈر ہے جرمانے کا۔ تو اب اگر آدمی کے اندر ڈر نہیں ہے، 500 روپیہ دے دیں گے کیا بڑی بات ہے، 1000 روپیہ کیا بڑی بات ہے دے دیں گے، تو اب آدمی جائے گا خوشی سے 1000 روپے باندھ کر چلے جائے گا، لیکن ڈر نہ ہونے والا ایسا کرے گا۔ تو ایسے ہی اگر آدمی نماز چھوڑ رہا ہے تو کیا مطلب اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کا خوف اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کی بزرگی کا یقین اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ ستارے، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام چیزوں کو، ذرہ ذرہ کو پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ وہ نبی جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، وہ نبی جن کے صدقے میں جنت جہنم بنائی گئی، وہ نبی جن کے صدقے میں دنیا کا ذرہ ذرہ بنایا گیا، وہ نبی بھی کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑے ہیں، اور مرنے کے وقت میں یہ وصیت کر کر مرے ہیں کہ اے میری امت الصلاۃ، الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرنا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم تھی، نمازوں کی پابندی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی زندگی کے مسائلوں کا حل نماز میں رکھا ہے۔ نہ گھروں میں مستورات نمازوں کی پابندی کرتے ہیں،
ना मर्द हजरात मसाजिद में नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाज को तो बिल्कुल छोड़ दिया गया है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजों की पाबंदी की ताकीद फरमाई है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सफर में थे, एक मर्तबा सफर से वापस आ रहे थे, मदीना कुछ दूर में था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और अल्लाह के नबी थक गए थे, सफर की वजह से थकावट हो गई थी। तमाम सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी रात काफी हो गई है, तमाम सहाबा थके हुए हैं, थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर कर, थोड़ी देर नींद कर कर यहाँ से सुबह में फजर की नमाज पढ़कर सुबह सवेरे हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, आप सब लोग यहाँ आराम कर लो, सुबह सवेरे सब यहाँ से चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो सब थके हुए हैं, सब लोग बहुत दूर से सफर कर कर आ रहे हैं, थके हुए हैं, इसलिए अगर कोई एक यहाँ पर जिम्मेदारी ले लो कि मैं सुबह की नमाज के लिए उठाऊंगा। तो तमाम ने कहा उसमें से कोई तैयार होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि थके हुए हैं, पूरी रात सफर किए हुए हैं, अब सो जाएंगे तो नींद नहीं पूरी नहीं होगी और कोई उठ नहीं पाएगा। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कुर्बान जाइए, जिनको हबशी का लक़ब दिया गया, जो काबतुल्लाह पर खड़े होकर अजान दिए हैं, अल्लाह के नबी की ऊंट की लकीर को पकड़कर जन्नत में सबसे पहले जाने वाले वो बिलाल खड़े हो गए और कहने लगे अल्लाह के नबी मैं उठाऊंगा। हालांकि वो भी थके हुए हैं, वो भी सहाबी है, वो भी इंसान है, उनको भी नींद का तकाजा है, उनको भी आराम का तकाजा है, लेकिन दूसरों की नमाज की फिक्र करते हुए कहा अल्लाह के नबी मैं उठाऊंगा। सूरज यहां से तुलू होता है, ऐसे यहां पर पत्थर लगा हुआ था, उस पत्थर को टेक लगाकर बैठ गए, तमाम लोग आराम करने लगे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे हैं, जैसे ही सुबह सादिक हो जाएगी मैं उठा लूंगा। लेकिन होना क्या था कि हजरत बिलाल इतने थके हुए थे कि ना चाहते हुए भी खुद भी सो गए, उनको भी नींद लग गई। सुबह सवेरे देख रहे हैं तो सूरज तुलू हो गया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां बैठे हुए हैं। हजरत बिलाल कहां है? अरे बिलाल सूरज तुलू हो गया है, तुम तो नमाज की जिम्मेदारी लिए थे, हम सब की नमाज खजा हो गई, तुम क्या कर रहे थे? तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के जवाब पर कुर्बान जाइए, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, जिस जात ने आपको सुलाया है उसी जात ने मुझे भी सुला दिया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ बिलाल तमाम सहाबा को लेकर यहां से फौरन निकलो, यह जगह नहुसत की जगह है, यह शैतान की जगह है, यहां पर जहां पर हमारी नमाज खजा हुई है वो हमारे लिए बरकत की जगह नहीं है, तुम लोग यहां से फौरन चलो। तो अल्लाह के नबी वहां से कई किलोमीटर दूर जाकर जमात के साथ नमाज की कज़ा किए हैं, सब लोग मिलकर नमाज की कज़ा किए हैं। अब बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पर नमाज कज़ा हुई है उस जगह को छोड़ने का हुक्म दे रहे हैं, वहां से निकलने का हुक्म दे रहे हैं। अब वो घर जिसमें बेनमाजी पल रहा हो, अब वो घर जिस घर का जिम्मेदार बेनमाजी हो, जिस घर की बेटी बेनमाजी हो, जिस घर का बाप बेनमाजी हो, जिस घर का बेटा बेनमाजी हो, जिस घर की बीवी बेनमाजी हो, जिस घर की बहन बेनमाजी हो, तो उस घर का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी जगह को बेबरकती कह रहे हैं जहां पर नमाज कज़ा हो गई है। तो जिन घरों में बेनमाजी पल रहे हैं, जिन घरों में बेनमाजी वहां पर रहते हैं, उन घरों का क्या हाल होगा। तो ऐसी ये नमाजों की पाबंदी हमारे अंदर आनी है। जब नमाजों की पाबंदी आएगी हमारी जिंदगियां बन जाएगी। उलमा हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर अब तक जितने अल्लाह वाले आए हैं, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह, उलमा, मुफ्तियान, तमाम लोग कहते 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 कब्रों में चले गए, लेकिन मुसलमानों के अंदर नमाजों की पाबंदी नहीं आई। हमारे मुसलमानों की नमाजों की पाबंदी का हाल यह है, एक मस्जिद में 100 लोग नमाजें पढ़ते हैं तो 30 साल से भी नमाज पढ़ने वालों की तादाद 100 ही है। 5 वक़्त की नमाज में तादाद 100 है। अब 3 लोग इंतकाल हो गए तो वो तीन लोगों की जगह को दूसरे लोग पूर्ण कर लेते हैं। तो 30 साल से अगर देखेंगे तो इस मस्जिद में, मिसाल के तौर पर किसी भी मस्जिद में 100 लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो अब भी 100 लोग पढ़ रहे हैं।
نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کے لیے مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اب مسجد کو بڑی کرو۔ مسجدیں جمعہ کی نماز کے لیے نہیں ہوتی، مسجدیں 5 وقت کی نماز کے لیے ہوتی ہے۔ ارے مسجد چھوٹی ہو رہی ہے، مسجد کو بڑی کرو، مسجد کو بڑی کرو، مسجد جمعہ کے لیے ہے، مسجد تو 5 وقت کی نماز کے لیے ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور مسجدیں بڑی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جمعہ کی نماز کے لیے۔ جمعہ کی نماز تو میدان میں بھی ہو جائے گی، جمعہ کی نماز تو کسی اور جگہ بھی ہو جائے گی، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کو بڑی کرنا یہ غلط بات ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے اگر مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے تو وہ حقیقی مسلمان ہے، وہ حقیقی مسلمانوں کا محلہ ہے، وہ حقیقی مسلمانوں کا علاقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اس لیے ہم مسجد کو بڑی کیے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے مبارکبادی ہے، وہاں کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مسلمان جو جمعہ کی نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، تو یہ حقیقی مسلمان نہیں، یہ جمعہ کا نمازی ہے، یہ جمعہ کا مسلمان ہے۔ ہمارے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز تو عید المؤمنین ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ہمارے لیے آج ظہر کی نماز کو نکال کر جمعہ کی نماز رکھی گئی ہے کہ تمہارے لیے آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ آج ظہر کی نماز میں آہستہ نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن جمعہ میں زور سے قرات رکھنے کو کہا گیا، خطبہ رکھا گیا، عید کی نماز کی طرح ہی 2 رکعت رکھی گئی، عید کی نماز کی طرح ہی خطبہ رکھا گیا، عید کی نماز کی طرح بیان بھی رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ کا نماز جمعہ کا دن صرف میٹھا کھانے کے لیے نہیں، جمعہ کا دن صرف گوشت کھانے کے لیے نہیں، جمعہ کے دن صرف پلو بریانی کھانے کے لیے نہیں، جمعہ کے نماز تو جمعہ کا دن تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے، جمعہ کے دن تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دن ہیں اس دن تو ہمارے لیے نمازوں کی پابندی کا کرنا لازمی ہے، لازمی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے، ہمارے زندگیوں کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی، ہمارے زندگیوں کے اندر بے برکتی پیدا ہو جائے گی، ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب تک نہیں آئے گا ہماری زندگیاں نہیں سنورے گی، ہماری زندگیاں نہیں بنے گی۔ آدمی کا ڈر، اللہ کا ڈر آدمی کے اندر جب تک نہیں آئے گا آدمی متقی نہیں بنے گا۔ آدمی ظاہری طور پر داڑھی والا نظر آ رہا ہے، آدمی ظاہری طور پر جبے والا نظر آ رہا ہے، آدمی ظاہری طور پر مسلمان تو نظر آ رہا ہے، آدمی ظاہری طور پر نمازی تو نظر آ رہا ہے، لیکن تنہائی کی زندگی اس کی ایسی ہے کہ وہ اس کے کاموں سے شیطان کو بھی شرم آتی ہے کہ ایسے گناہ یہ آدمی تنہائی میں کر رہا ہے، ایسے گناہ اس کی زندگی میں موجود ہے۔ جب تک نمازوں کی پابندی نہیں آئے گی ہمارے اندر یہ تمام چیزیں باقی رہے گی۔ تو مسجدیں خالی رہنے کا کیا مطلب؟ کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی سود کھا رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی نمازیں چھوڑ رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی بیوی کو مار رہا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آدمی رشوت لے رہا ہے، کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ پچھلے زمانے میں تابعین کا قول، تابعین کا ایک واقعہ ہے، بکریاں چرانے والے سے جب ایک بکری طلب کی گئی، ہم لوگ بھوکے ہیں، ہمیں ایک بکری دے دینا، ہم ذبح کر کر کھا لیں گے۔ تو اس نے کہا یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ارے تم تو تمہارے مالک سے کہہ دینا کہ کوئی شیر آ کر پکڑ لیا، ہم اس کی رقم تم کو دے دیں گے، تم استعمال کر لینا۔ تو کہا ارے اللہ کے بندو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہم جب گناہ کرتے ہیں، ہم جب بدنگاہی کرتے ہیں، ہم جب گناہ کا کام کرتے ہیں، دل کے اندر ڈر آتا ہے ماں باپ کا، دل کے اندر ڈر آتا ہے بھائی کا، دل کے اندر ڈر آتا ہے بیوی کا، دل کے اندر ڈر آتا ہے اپنے علاقے والوں کا۔ میں جو شراب پی رہا ہوں ہمارے محلے والوں کو نہیں معلوم ہونا، میں جو زنا کے اڈے کو جا رہا ہوں میرے بیوی کو نہیں معلوم ہونا، میں جو سود لے رہا ہوں ہمارے رشتہ داروں کو نہیں معلوم ہونا، میں جو گناہ کا کام کر رہا ہوں کسی اور کو نہیں معلوم ہونا۔ یہ ڈر، یہ خوف جب ہمارا یہ ہو جائے گا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں میرا اللہ کو نہ معلوم ہو، تو تب آدمی متقی بن جائے گا، تب آدمی اللہ والا بن جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نہ دیکھے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب اللہ نہ دیکھنے کی جگہ نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ گناہ کو چھوڑ دے گا۔
बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे थे, मदरसे में पढ़ने वाले थे। हजरत आए, तमाम बच्चों के हाथ में एक एक मुर्गी दे दिए और एक चाकू दे दिए और जाकर कहने लगे इसको ऐसी जगह ज़बाह कर कर लाओ जहां कोई ना देखे। सब बच्चे गए, जाकर कोई पहाड़ के पीछे चला गया, कोई दरख्त के पीछे चला गया, कोई दरिया के किनारे चला गया, कोई पहाड़ के ऊपर चला गया, कोई पहाड़ के उधर चला गया। सब लोग अपने अपने इस्तिताअत के मुआफिक ज़बाह कर कर लेकर आ गए। लेकिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, जिंदी मुर्गी लेकर आ गए, चाकू की कैसी की वैसी लेकर आ गए। हजरत डांटने लगे, अरे बेवकूफ, नालायक, ये पूरे बच्चे ज़बाह कर कर लाए हैं, तुम क्यों ज़बाह कर कर नहीं लाए? डांटने लगे, गुस्सा करने लगे। हजरत, पूरे दुनिया में मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां अल्लाह ना देखता हो। तो हजरत ने कहा, वाकई बच्चे, तेरे अंदर अल्लाह का जो डर है वो डर क़यामत तक अगर किसी के अंदर आ जाएगा तो वही मुत्तकी है, वही परहेजगार है। बदनिगाही मेरे अंदर मौजूद, गुनाहों की आदत मेरे अंदर मौजूद, तो जब तक ये चीजें हमारे अंदर रहेगी हम मुत्तकी नहीं बन पाएंगे, हम परहेजगार नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए फरमाते हैं पूरे दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का डर, खौफ अगर पैदा होगा तो पूरी दुनिया बन जाएगी। आज लोग मुसलमानों के अंदर के मामलात को, उनके अखलाक को देखकर लोग दूर जा रहे हैं। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा कल्चर है कि लोग उसको देखकर इस्लाम में दाखिल होना है। लेकिन आज हमारी आदतों को और हमारे किरदार को, हमारे मामलात को देखकर आज लोग हमसे दूर जा रहे हैं। अरे भाई नहीं, जरूरत नहीं है, मुसलमानों का इलाका है, जरूरत नहीं, घर नहीं चाहिए, इसलिए कि हमारे अखलाक बिगड़ गए। वो नबी जो अखलाक के पेकार थे, वो नबी जो अखलाक के नमूना थे, आज उस कौम के, उस नबी को मानने वालों के अखलाक पूरे दुनिया में सबसे निचले दर्जे के हैं। इसलिए एक अंग्रेजी का कहावत है, एक आदमी कहने लगा, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड बट इट फॉलोअर्स इज वेरी वर्स्ट। इस्लाम सबसे बेहतरीन मजहब है पूरे दुनिया में, लेकिन इस पर चलने वाले सबसे कम दर्जे के लोग हैं। क्यों? इसलिए कि खुद ये इनकी बातों पर अमल नहीं करते, उलमा की बातों पर अमल नहीं करते। एक फिल्म में काम करने वाला कोई चैन डाल लिया, एक फिल्म में काम करने वाला कोई रुमाल डाल लिया, एक फिल्म में काम करने वाला अपने हेयर स्टाइल को अलग कर दिया, एक फिल्म में काम करने वाला एक टी शर्ट पहन लिया, एक फिल्म में काम करने वाला अपने हाथ में कोई चीज पहन लिया। जो जिना की दावत देने वाला है, जो बेपर्दगी की दावत देने वाला है, जो खड़कर मुतने वाला है, उसके स्टाइल को हमारे मुसलमान लोग ऐसा इख्तियार करते हैं, नाउजुबिल्लाह, कि जैसे नबी के तरीके को इख्तियार करते हैं। हमारे नबी हमारे तरीकों को बताकर चले गए, जिंदगी गुजारने का तरीका बताकर चले गए। नबी का तरीका हमारे जिंदगियों से चला जा रहा है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं है। लेकिन अल्लाह माफ करे, इन लोगों के जो फिल्मों में काम करने वाले हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले हैं, इनके तरीके हम लोगों को अपनी जान और अपने माल से भी बढ़कर है। पैसा ना हो कर्जा कर कर भी खरीदते हैं, पैसा ना हो दूसरे से लेकर भी खरीदते हैं, लेकिन उसका स्टाइल इख्तियार कर लेते हैं, उसके नमूने को इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसको मोहब्बत करेगा, जो जिसके साथ मोहब्बत का इरादा रखेगा, कल क़ियामत के दिन उसका हशर भी उसी के साथ रहेगा। आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इन फिल्मों में काम करने वाले कल जन्नत में रहेंगे? क्या इन फिल्मों में काम करने वालों को अल्लाह ताला कब्र के अजाब से बचाएंगे? क्या इन लोगों के लिए अल्लाह ताला जन्नत देंगे? अब हम इन लोगों से इतनी मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि इनसे मोहब्बत करने वाले भी इन्हीं के साथ रहेंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा जब ये हदीस सुने, जो आदमी जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ जन्नत में रहेगा, सहाबा को इस हदीस से ज्यादा खुशी कभी भी नहीं हुई। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? हम अपनी जान से, अपनी माल से, अपने बीवी बच्चों से, अपने जायदाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, तो कल क़ियामत के दिन हम भी आपके साथ रहेंगे। तो मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी हमारे अंदर आना, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ हमारे अंदर आना, हमारे अंदर जब ये चीज़ें आएंगी तो हमारे अंदर जब ये चीज़ें आएंगी हमारी ज़िंदगी बन जाएगी।
नमाज पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। फजर की नमाज हम लोग उठते हैं, अपनी ड्यूटी है, आदमी नौकरी करने वाला है, सुबह 4 बजे उठकर जाना है या रात को 12 बजे भी जाना है, किसी ट्रेन को पकड़ना है या ट्रेन में निकलना है, ट्रेन का सफ़र है या फ्लाइट का सफ़र है, आदमी 2 घंटे पहले उठता है, 1 घंटा पहले उठता है। क्यों? इसलिए कि वो अपने दिल के अंदर 100% 100% यकीन है कि मुझे वो ट्रेन को जाना है, वो फ्लाइट को जाना है। लेकिन नमाज के लिए आदमी अजान को सुनता है, सुनने के बावजूद भी अपनी शाल को ओढ़ कर सोता है, इसलिए कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और उसकी अजमत नहीं है। इसलिए नमाजों की पाबंदी अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला हमारी जिंदगियों को संवारेंगे। इसलिए नियतें करें, इरादे करें, नमाजों की पाबंदी करेंगे। मस्जिद को अगर नहीं आ सकते, ये पहला दर्जा तो मस्जिद को आकर ही पढ़ना है। मर्द हजरात घरों में, दुकानों में, वहां यहां पढ़ेंगे तो उनके लिए गुनाह है, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन मस्जिद में आकर पढ़ना। अगर मस्जिद में नहीं आ सकते, फजर की नमाज मस्जिदें खाली पड़ी हुई होती है, नमाजें छोड़कर जो आदमी फजर की नमाज छोड़ देता है उसकी रिस्क की बरकत ले ली जाती है। आदमी 70,000, 80,000, 1 लाख कमा रहा है, बरकत नहीं है, आने वाली 1 तारीख तक जेब में पैसे नहीं है, कर्जा पूछ रहा है, 100 रुपये दे दो, 1000 दे दो, 5000 दे दो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने बरकत नहीं रखी। फजर की नमाज पढ़ो, अल्लाह कैसी बरकत देंगे देखिए। जोहर की नमाज पढ़िए, ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ आती है देखिए। अल्लाह खुशियों को रखे हैं, बरकतों को रखे हैं, तो नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह तमाम चीज़ों को देंगे। और दूसरी बात यह है कि अब से उधर नमाज नहीं होगी, इसलिए कि जुमा के दिन मदरसा रहेगा, इसलिए नमाज मस्जिद में ही होगी। ताखिर से आने वालों के लिए गुजारिश है कि वो जल्दी आ जाए, मस्जिद में ही नमाज होगी, बाजू अब से नमाज नहीं होगी, इसलिए कि इतवार के दिन मदरसे की छुट्टी रहेगी, जुमा मदरसा रहेगा। इसलिए कोई आदमी जायद आ गए तो फिर वो लोग मदीना को जाना पड़ेगा, इसलिए जो लोग आना चाहते हैं वो पहले ही आ जाए। और हमारी एक आदत है, जुमा का बयान कब तक करते हैं मौलाना? 1:20 तक करते हैं, तो 1:10, 1:05, 1:15 को आते हैं। सुनेंगे तो कहाँ अमल करना पड़ता है कि सुनेंगे तो नमाजी बन जाते हैं हम लोग, सुनेंगे तो सूद लेना छोड़ देंगे, सुनेंगे तो दाढ़ी आ जाएगी हमारे चेहरे पर, इसलिए बयान नहीं सुनते। मोबाइलों में किसका बयान होना मिल जाता हम लोगों को, उसमें सुनने की फुर्सत किसी को नहीं। गुनाहों के काम करने के लिए सबके लिए टाइम है। रात को 12 बजे तक सोकर आदमी मोबाइल देखता है, सोने से पहले कम से कम 1 घंटा तो मोबाइल आदमी देखता है। लेकिन दीन की बात सुनने के लिए वो भी 20 से 25 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का बयान जुमा के दिन होता है। हमारे मुसलमानों के अंदर 10 मिनट बयान सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहां से जिंदगियां बदलेंगी, कहां से हमारे अंदर दीन आएगा, कहां से हमारे अंदर नबी के तरीके आएंगे, कहां से हमारे अंदर अल्लाह का डर आएगा। बोलने वाले तैयार है, सुनने वाले तैयार नहीं है। बोलने वाले, मेहनत करने वाले सब तैयार है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं। हमारे नबी बोलते बोलते चले गए, कुरान पुकार रहा है, नबी पुकार रहे हैं, नबी कब्र में देख रहे हैं कि हमारी उम्मती क्या कर रही है, मेरा उम्मती क्या कर रहा है। मेरी उम्मती के खातिर मेरे नवासों को मैंने कुर्बान किया, मेरे उम्मती के खातिर मैंने अपनी जान को कुर्बान किया। भूखे रहे 3-3 दिन, 4-4 दिन भूखे रहे, लेकिन मेरी उम्मत आज तक नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इस इरादे से आना कि कोई बात दिल को लग जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरा चेहरा नबी के चेहरे की तरह बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी नबी की ज़िंदगी की तरह बन जाएगी, मेरा लिबास नबी के तरीके की तरह बन जाएगा। बनने के लिए, तैयार होने के लिए दिल होना ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ जल्दी आ जाएंगे, बात सुनेंगे तो अल्लाह तब्दीली की तौफीक देंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत अदा फरमा लें।